Mi potevo preparare, ragazzi. Ok, fammi pensare. No, così è più spontaneo, dai. Γιατί πιστεύω ότι από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε, από την παιδεία, από τους μαθητές, από τους νέους. Νέοι και παιδεία για μένα είναι πολύ σημαντικό για την οικοδόμηση της Ευρώπης. Πάρα πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί οι Ευρωπαίοι δεν γνωρίζουν τι είναι η πολιτεία αυτή που παίζει τόσο σημαντικό ρόλο στη ζωή τους όμως. Άρα, εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από την εκπαίδευση. Créer des cadres et ça se fait dès le plus jeune âge. Donc nous, ce qu'on propose sur le terrain, c'est notamment un programme qui s'appelle Europe pour les jeunes, Europe à l'école. Donc en France, ça s'appelle Europe pour les jeunes, ici en Belgique, ça s'appelle Europe à l'école. Et l'idée, c'est de pouvoir, partant du constat qu'en fait, on ne parle pas d'Europe, on ne parle pas suffisamment d'Europe dans les écoles, c'est de proposer dès le plus jeune âge 1 heure dans les programmes où on peut avoir une discussion sereine et apaisée sur ce qu'est l'Europe. C'est à partir de là, dès le plus jeune âge, qu'on peut commencer à forger le citoyen qu'on sera. Et nous, on l'espère de vive voix, un citoyen qui voit un peu plus loin que sa barrière régionale ou nationale. Secondo me per la comunicazione dobbiamo assolutamente seguire i giovani, e lo dico nel particolare perché se pensiamo a dei movimenti recenti che secondo me funzionano, e quando dico funzionano intendo riescono ad avere l'attenzione dei cittadini. Se pensiamo ad esempio a Fridays for Future, è un'iniziativa che ha funzionato perché comunque per mesi era su tutti i giornali ed ha anche avuto tantissimi risultati che adesso a livello non solo europeo ma mondiale. E invece secondo me, se vogliamo pensare alla comunicazione veramente solamente politica, dobbiamo pensare a gestirla in maniera un po' più interessante e meno politichese. Pour moi, très clairement, la société civile, mais ça c'est parce que j'ai évidemment une foi énorme, parce que je suis moi-même actif dans la société civile. Et donc, l'idée quand on lance un projet, c'est un peu le principe de subsidiarité, comme on dit dans le jargon, c'est de pouvoir pallier sur ce que l'État ne peut pas faire. Un programme comme Europe à l'école qu'on propose, on le propose en tant qu'initiative de volontaires et de citoyens finalement. Mais l'idée, évidemment, à terme, c'est que ça puisse intéresser les autorités publiques pour pouvoir pallier ce manque de sentiment d'appartenance européenne. C'è sempre questo problema del, ok, dobbiamo fare qualcosa a livello di top down o bottom up. Quindi secondo me alla fine deve essere un po' tutti e due, nel senso, secondo me dall'Europa devono assolutamente venire le idee e le regole del futuro. Dall'Europa deve anche venire una leadership che onestamente è difficile ogni tanto vedere perché ci sono sempre tanti interessi diciamo sparsi ovunque negli stati membri, non si capisce sempre bene il messaggio secondo me dell'Europa e soprattutto se quel messaggio è un messaggio unico. E poi ovviamente bisogna avere il buy-in dei cittadini, e il buy-in dei cittadini lo puoi solo avere se quelle idee parlano anche veramente abbastanza all'anima dei cittadini, perché se i cittadini alla fine non ci credono in questa visione non puoi farci niente con il top down. Πιστεύω πάρα πολύ στους πολίτες και νομίζω ότι αυτή η αδράνεια των πολιτών πρέπει να σταματήσει και ότι η έννοια του πολίτη, του ενεργού πολίτη, αυτού του πολίτη που συμμετείχε στα κοινά όπως συνέβαινε και στην αρχαία Ελλάδα, νομίζω ότι πρέπει να την βρούμε πάλι αυτή τη συνέχεια, να βρούμε τη συνέχεια μεταξύ της ιδιότητάς μας ως πολίτη, της ευθύνης μας, των υποχρεώσεών μας και των δικαιωμάτων μας φυσικά. Secondo me qui si torna anche ad avere una visione più interessante del futuro e soprattutto quando parliamo dell'Europa, secondo me dobbiamo pensare a una cittadinanza europea, cioè è un modo secondo me molto piccolo di vedere la cittadinanza solo come la cittadinanza o la nazionalità di uno Stato membro all'interno dell'Europa.
Secondo me, per avere un'Europa che veramente fa delle cose utili, dobbiamo anche avere questo concetto di una cittadinanza, una nazionalità proprio a livello europeo. Σίγουρα ο εθνικισμός, όπως έχει προκύψει αυτά τα τελευταία χρόνια συνδεδεμένος με τον λαϊκισμό, είναι ένα μεγάλο εμπόδιο. Έτσι, αυτοί που μένουν πίσω από όλες αυτές τις διαδικασίες, οι left behind, όπως λέμε στην ορολογία, αυτοί που μένουν πίσω, οι άνεργοι, αρχίζουν να παρασύρονται από ηγέτες οι οποίοι πουλούν τον εθνικισμό με συγκεκριμένο τρόπο και παίρνουν μια αντιευρωπαϊκή στάση. Νομίζω ότι πρέπει να τονιστούν τα πολύ σημαντικά πράγματα που έχουν συμβεί όλο αυτό το διάστημα των 70 ετών στην Ευρώπη και παραπάνω, των 80 ετών στην Ευρώπη, και να αναπροσδιορίσουμε την εικόνα της Ευρώπης στους πολίτες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη δεν αποτελεί κίνδυνο για τα εθνικά κράτη. Pour moi, la grande barrière, elle est très politique aussi. C'est le fait que dans le terrain, dans nos activités, dans notre effort de dialogue, on est très vite confronté à des réflexes nationalistes. Hein, on l'évoque, le fait de se dire que c'est notre pays d'abord. Le nationalisme, c'est la tentation du repli. Et c'est une tentation qui vient quand il y a des moments de crise, de peur, d'angoisse. Mi potevo preparare, ragazzi. Ok, fammi pensare. No, così è più spontaneo, dai. La bellezza della live, della diretta. Libertà. Lorsque je pense à la citoyenneté européenne, c'est aussi la valorisation de la diversité. C'est justement quelque chose dans lequel le sentiment nationaliste, voire régionaliste, a beaucoup plus de difficultés parce qu'on a tendance à se braquer sur ce qui nous fait en commun. Alors que le slogan de l'Union européenne, c'est une phrase qui est très complexe mais très belle, unité dans la diversité.